TPR or Total Physical Response. So if you want to know how I get this material, please keep watching and here we go. So TPR is one of the English teaching approaches as method from Dr. Anders James G. Asher. It has been applied for almost 30 years. Method attempts to capture attention to encouraging learners to respond to the spoken English target language. So, TPR adalah salah satu pendekatan metode pembelajaran bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Dr. Anders James G. Asher yang telah diterapkan hampir 30 tahun. Metode ini mencoba untuk memusatkan perhatian peserta didik untuk mendengarkan dan menanggapi perintah bahasa target yang diucapkan oleh guru mereka. So, this is a characteristic for TPR. I want to share this PPT in front of me. So, characteristic of TPR. Imperative drives the main classroom activity in TPR. They are typically great to highlight physical action and activity and the part of the learners. In the sense, learners play main ideas, a listener or performer. They listen actively and respond physically to command by the teacher. And TPR, a teacher plays an active and direct role. The direct stage play in which is the learners, they are the actor, that is a teacher who are decided who to teach and who model and present their new materials and who select supporting material for classroom use. So, karakteristik TPR adalah latihan imperatif adalah aktivitas kelas yang menonjol di TPR. Mereka biasanya diarahkan untuk menyoroti tindakan aktivitas dari peserta didiknya. Dengan ini mereka memerankan pemeran utama atau mendengarkan dari pemain. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian secara fisik untuk menanggapi perintah dari gurunya. Peserta didik perlu menanggapi secara baik individu maupun kolektif pengaruh mereka terhadap konten pembelajaran yang ditentukan oleh gurunya. Biasanya, guru itu misalnya mengarahkan peserta didik dengan digunakan secara guru langsung dalam pelatihannya. Misalnya guru mengarahkan peserta didik dengan berjalan ke meja atau duduk di kursi. Selain itu, peserta didik juga harus dengan mereka. Seperti itu. So, this is the advantages to TPR. So, this is advantages of TPR. It is a lot of fun, learners enjoy it, and this method can be a real steering, and it is a pace and leave a place of the mood, and it is very memorable. And it does assist students to recognize persons who are word. It's a good characteristic learners who are required to be active in the class. And it can be used both in the large or small classes. In this case, it's no matter to how too many students you have, as long as you prepare to take the learn, and learners will follow. So, jadi TPR itu keunggulannya adalah sangat menyenangkan untuk dinikmati oleh peserta didik, di mana metode ini mempergerakkan nyata di kelas untuk meningkatkan kecepatan terhadap pembelajarannya. Sangat mudah diingat dan mampu membantu siswa untuk mengenali ungkapan atau kata, baik untuk mempelajari kinestetik yang dituntut aktif di kelas. Dan mereka juga metode ini mampu digunakan dalam kelas besar maupun kecil. Tidak masalah untuk beberapa banyak siswa yang akan tidak pengaruh dalam berapa jumlah banyaknya siswa di dalam kelas. Dan juga kelas mampu menyampaikan secara efektif peserta didik untuk memahami beberapa bahasa yang ingin ditargetkan. Dan biasanya kita
sebelumnya harus sudah mempersiapkan metode ini sebelum masuk ke dalam kelas, dan biasanya siswa-siswa ini sangat efektif dan efisien dalam pembelajaran ini. Seperti itu. And the next disadvantages for TPR. So TPR has advantages for the method learners, English learners. So the students who are the use such things might find it embarrassing, that can be catch instantly, that if the teacher and is prepared to perform the action, and the student feel happy about copying. In addition, the students are in a group do not have to perform for the whole class, and the pleasure the reflect for the teacher, and is only really suitable for the beginner level, what is the clearly and the more useful for at lower class. And because the target lower class is self such activities, and even though this can successfully be applied at intermediate and advanced level. In this respect, it's easy to expand the language accordingly. For example, when teaching ways of walking and the tumble, stranger and tiptoe, and advantages class and book verb to intermediate with steer and grade TPR can be employed. And biasanya yang terjadi dalam kekurangan TPR ini mungkin akan membuat siswa lebih menjadi kurangnya pembelajaran di kelas. Seperti yang learners itu makan malu untuk tampil di depan kelas. Dan biasanya kegiatan ini digunakan untuk kegiatan ini cocok untuk lebih ke tingkat yang lebih tinggi seperti intermediate or advanced, karena mereka sudah bisa memahami atau berada. So this is the application TPR for the classroom. TPR can use to teach practice such many vocabulary to connect with the action and grammatical items, include tense, past, present, or future, and classroom language, and interactive and interaction for in the class, and the last storytelling. Biasanya berhubungan dengan tindakan dan perbuatan yang ada di dalam kelas seperti gesture gitu. Terus biasanya termasuk mampu untuk menggunakan kata tenses dalam penggunaannya seperti kayak tenses past, future, and present. Dan bisa juga untuk bercerita atau storytelling terhadap penerapan metode ini. For the material TPR, the basic technique of TPR is simple. According to Moran 203, the basic technique of TPR is a simple learner's how command given by a teacher, or they are for pupils at the later stage. And this commands are simple at the beginning. And stand up, sit down, and but after someone they are many become more complex. I want the boy standing in the stricter place, but TPR sequence can be chain action relate to context and even contain a storyline. Biasanya peserta didik itu memerankan sesama siswa atau yang seringkali dapat perintah seperti berdiri, duduk, terus atau anak laki-laki di dalam kelas membuat lingkaran, atau kita ambil pulpen, duduk menulis, dan apapun itu yang berkaitan dengan tugas atau tindakan dari perintah tersebut. Seperti itu. And
Thank you for watching this video. I hope you enjoy. And yeah, see you in my next video. Bye!